Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama ulun Tuan Martunis dari Aceh, tinggal di Pondok Pesantren Dayah Darul Munawwarah Kutakrung. Penghormatan ulun Tuan kepada panitia pelaksanaan acara pembacaan kitab Tafsir Sawi yang kamu muliakan. Dalam kesempatan singkatnya, ulun akan membaca 2 ayat dalam surat Al-Maidah tentang kisah pembunuhan Qabil terhadap Habil. Bismillahirrahmanirrahim. Watsulu ya Muhammadu alaihim ala qaumika naba'a khabara bnai adama Habila wa Qabil bil haqqi muta'alliqun bi utlu id qarraba qurbanan ilallahi wa huwa kabsyun lihabil wa zar'un liqabil fatuqubbila min ahadihima wa huwa habil bi an nuzilat narun minas samai fa akalat qurbanahu wa lam yutaqabbal minal akhari wa huwa qabilu fa ghadaba wa atmaral hasada fi nafsihi ila an hajja adam. Qala lahu la aqtulannaka qala lima qala litaqabbuli qurbanika duni qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan cerita legata wahai Muhammad di atas mereka, artinya di atas kaum gata akan kisah dua dro anu agam Nabi Adam teh dua dronyan Habil dan Qabil. Bangun kata cerita dengan kebenaran, dianya bil haqqi itu muta'allaq dengan utulu. Ketika dikurbun oleh kedua-duanya akan kurbun kepada Allah, dan bermula dianya kurbun itu domba bagi Habil dan tanaman bagi Qabil. Maka diterimakan daripada salah satu kedua-duanya, dan bermula dianya salah satu itu Habil dengan bahwa diturunkan akan api dari langit, maka dipajuh ianya api akan kurbunnya Habil. Dan tidak diterimakan daripada yang lain, dan bermula dianya yang lain itu Qabil, maka bengih ianya Qabil, dan disom ianya Qabil akan dengki dalam dirinya Qabil, hingga bahwa nepubut haji oleh Nabi Adam. Qala, nejawab, berkata ianya Qabil kepadanya Habil, sungguh akan lumpuh akan gata. Nejawab ianya Habil, pakon. Nejawab ianya Qabil, karena menerima kurbun gata ketiadaan lung. Qala, nejawab ianya Habil, hanya sanya netung oleh Allah daripada urung-urung yang bertakwa. Cerita legata wahai Muhammad dengan cerita sebenar-benarnya kepada kaum gata tentang kisah dua dro anu agam Nabi Adam Habil dan Qabil. Ketika awaknyan bandua disi kurbun kepada Allah, Habil dikurbun dengan domba, Qabil dikurbun dengan tanaman. Tapi Allah Ta'ala hanya nutung kurbun salah siro daripada dua dro awaknyan, yaitu kurbun Habil, dengan tanda Allah neputran apui dari langit, lalu apuinyan dipajuh kurbun Habil. Sementara kurbun salah firotu Allah Ta'ala hana nutung, yaitu kurbun Qabil. Karena kurbun jihana getung li Allah Ta'ala, bengihlah Qabil, dan isom merasa bengih, rasa dengki dalam hati hingga Nabi Adam nupubut haji. Bahwa tenyan ikhun li Qabil kepada Habil, lung akan kupohkah? Ni jawab li Habil, pekan nupoh lung.
karena Allah getung kurbunkah hana getung kurbun long. Lalu ngejawab le Habil, Allah hanya netung kurbun ba urang-urang yang bertakwa. Menyatakan secara lahir antara khun Qabil dengan khun Habil lagi-lagi hana cocok. Karena Qabil ikhun long akan kupohkah. Masa Habil ngejawab Allah hanya netung kurbun ba urang-urang yang bertakwa. Ada medeh menyemenan pertanyaan Qabil, Habil ngejawab mana pakai nepoh long, putar salah long, putar dosa long. Maka oleh karenanya ke Imam Jalaluddin As-Suyuti netukedilah bahawa segalam Habil ngejawab menan, Habil awai ngejawab pakai nepoh long, pakai nepoh long. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami'u li Ahkamil Quran pun pegah bahawa segalam khun Habil innama yataqabbalullahu minal muttaqin, inan na kalam yang kagebah. Karena ketika Qabil ikhun kepada Habil long akan kupohkah, dijawab le Habil, lima taqatuluni pakan ro nepoh long wa ana lam ajni syai'a padahal long hana lumpoh gob wala dambali fi qabulillahi qurbani, dan long hana salah dan long hana dosa sehingga nepoh long karena Allah Ta'ala nutung kurubun long. Ya terserah Allah lah, kurut toh yang nutung li Allah. Luhnyan baru nekun li Habil, Allah hanya nutung kurubun urung-urung yang bertakwa. Menyemenan maka cocoklah antara ayat la aqtulannaka dengan khun Habil innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lain lamun qasamin basatta madadata ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka inni akhafullaha rabbal alamin fi qatlika. Sungguh jika dia nyalam itu lam qasam gata bet kepada long akan jaro gata, karena gata poh akan long tidak bermula long itu dengan urung bet akan jaro long kepada gata, karena ulung poh akan engkau. Sesungguhnya long itu ulung ya akan Allah, teh teman Allah po sekalian alam pada membunuh kamu. Lehnya nekhun li Habil kepada Qabil menyedra nebut jaro untuk nepoh long hana long bet jaro untuk long poh ron. Pakan karena long ia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk long poh ron. Nyan la yang na ba lain nyan lam qasam, lam sumpah. Maka ma ana bibasiti nyan jawab daripada lam qasam, kan jawab syarat, kan jawab in, karena awai lam qasam daripada huruf syarat. Maka teh yang awai jawaban keji hile, kan ke yang na dikeji. Inni uridu antabu'a taraji'a bi ismi qatli wa ismikal ladzi takabtahu min qablu fatakuna min ashabin nari wala uridu antabu'a bi ismika idza qataltuka fa akuna minhum qala ta'ala wa dzalika jazaa'udz zalimin. Sesungguhnya long itu ulung ingin akan bahwa gata wo dengan neba dausa long, artinya dengan dausa nepoh long dan dausa gata alladhi, dausa gata alladhi yang kalih gata pubut akannya dausa daripada segolomnya. Maka nalah gata itu daripada penghuni neraka, dan hanalah long dan hana ulung ingin akan bahwa ulung wo dengan membawa dosa gata. Apabila ulung poh akan gata, maka nalah long itu bahagian daripada penghuni neraka. Berfirmanlah Allah Ta'ala, dan bermula demikian itu balasan
urung-urung yang zalim. Lehnya nekun lom li Habil kepada Qabil, long ingin droneh nuwo menghadap Allah neba dua boh dosa. Pertama dosa ne pohlong, yang kedua dosa droneh sendiri yang kalih ne pubut borokon. Sehingga droneh ente jud sebagai penghuni neraka. Dan long hana ingin untuk longwo long hadap Allah Ta'ala longba dosa long pohron menyetekedi long pohron, sehingga ente long juga menjadi penghuni neraka. Lehnya punuh oleh Allah, wadzalika jazaa'ul zalimin, menan kebalasan Allah Ta'ala kepada urung-urung yang pubut zalim. Lalu timuh pertanyaan dalam pikiran tanyo, pakan Habil nekun inni uridu antabu'a bi ismi wa ismika kepada Qabil. Pakan Habil nekun long ingin droneh nuwo menghadap Allah neba dua boh dosa. Pertama dosa ne pohlong, dan kedua dosa droneh sendiri yang kalih ne pubut borokon kepada Qabil. Padahal Habil sira urung muslim. Urung muslim hana pantah untuk gekun lagenyan kepada urung saudara ge. Urung muslim hana pantah gecita-cita buruk kepada saudara ge. Urung muslim hanjut na rasa galak dalam hati gopnyan, saudara gopnyan rut dalam maksiat. Tapi pakon Habil nekun menan kepada Qabil, padahal Qabil sida urung muslim. Maka Ibnul Ambari dalam tafsir Khazin karangan Alauddin Al-Baghdadi Al-Khazini, putra ni jawab minan, ketika Qabil ikun bak Habil, long akan kupohkah saatnya Habil nenasihati Qabil. Nekun li Habil kepada Qabil, la im basatta ilayya yadaka litaqtulani, menyedra ne berjara untuk nu pohlong, ma ana bibasiti yadiya ilaika li aqtulaka, long hana long berjara untuk long pohron. Pakon inni akhafullah, karena long ya kepada Allah Tuhan sekalian alam. Yang nasihat dari Habil kepada Qabil. Tapi karena Qabil manteng tetap atas pendirian set, manteng ingin dan cita-cita serta niat dalam hati jih untuk ipoh Habil, maka ketika Qabil icok anak bate untuk dirham atas Habil, saatnya keh baru nekun li Habil kepada Qabil. Pun nekun li Habil kepada Qabil, inni uridu antabu'a bi ismi wa ismika, long ingin droneh nuwo menghadap Allah neba dua boh dosa. Pertama dosa ne pohlong, yang kedua dosa droneh sendiri yang kalih ne pubut borokon. Maka kan ade ka cocok Qabil ini poh Habil, Qabil ingin ipoh Habil, Habil ne jawab menan kepada Qabil. Ka ade antara khun Habil dengan khun Qabil. Ketika Qabil ikhun kepada Habil, la aqtulannaka, long akan kupohkah. Tapi Habil malah nenasehati Qabil. Habil hana ingin genepoh balik. Nyo keh yang gekun le urung Aceh awan. Menyejir hom gatangan bajo, bek tabalah rom jih ngan nuga. Menyejir hom gatangan tumpo, tabalah rom jih ngan asokaya. Maka eno kementang dari ulun tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.